Oh, hello. Diaram borikat dere, nagmap na. Daw ko na nag-ingon sa ako ano. Ngano ko nung nangasaw nagban naman kuno kog purin ngano ko nung maghindo-hindo ko. Buang naman ka dapay yung takang. O magban na dai kag purin di dai ka manghinlo. Buang man siguro ka. Di na kag pagwapa dai di ka maghindo-hindo. So akong mindset no, di porket purin na tong bana di pud ta magpasagad oy, manghindo pud ta, magluto ta para sa tong pamilya. Dili man porket purin di na ta magluto, di na ta manglaban, di na ta manghugas og uban pa. Buang naman dapay yung takakaron oy. Di man ka magkualo man kay mindset oy. Dili ta mag-mindset ata nang pag-foreigner. Naiuban pud maingon na. Sos dili ta mag-foreigner kay himo na tagyaya. Dili man ingon naghimo kag gaya. Kay responsibilidad man nimo bilang isang babae na manghindo, di ba? Maghindo, magluto para sa imong pamilya, sa imong bana. Kay babae man ka, dili magpasagad. Mindset na nimo na manghindo, di ba? So, maura to guys ha. Timan-inin nyo, maura to.